Can go do this, guys. Just inaanak ra ko, dili ko makakuan, oh. See? Ana, din ako kalihok-lihok ani, ganun na. Ana lang, until 500 counts if I can. Na hindi malalaglag. Yun. Di ako pag mag-concentrate ako sa hawak-hawak ng sipi, hindi ko alam. Oh, see? New friend, Maribel's vlog from Troy Future. Dan nata kay maglingkod na ta, di na tag hula hop. Next time I will do hula hop. Oh, maganda din pala no, pero kaya lang hindi na ka makapag hindi ka na makapag-view sa imong viewers. Ma'am Arlis Delights, mega love shout out, good morning. Ma'am, iya carry man ka. Oh, pero lagi, concentrate lang. Yung kamay ko gaganon kasi pag ginaganon ko yun, nalalaglag. Ang purpose ko doon is yung hawak lang. Kasi malaki na talaga yung mga pants ko, masikip na. Dati-rati, pag once masikip na, gumagawa ako, naghuhulahop ako. Ma'am, taga Isla Bisaya TV, ma'am. I'm already connected but I click the bell again from Troy Future. Kari, oy, kari, pero di ko lagi makagalaw-galaw. Pero yung friend ko na si My Video Flow, pag nag-live yun, hula hoop man talaga siya. Tapos nagano siya, parang nag-exhibition ba, pinapasok niya yung dito hanggang doon sa baba. Sabi ko, hindi ko kaya yan. I have hula hoop too from Arlis Delights. Ma'am Arlis, I will go to your your house. Let's Make Caribbean, tapos na ako dito sa Let's Make Caribbean. Punta na lang ako sa iba. Dito ako sa yung matagal na video mo, cooking with Arlis barefoot rice peas. Dito ako, ma'am, Ma'am Arlis Delights. Di na ko kabalo, ana. Mali jud iyang basa ba? Unsa? Nay, nagwig lagi ka? Oo, nagwig. Ano man? Unsa man na asa mali diha? Corvy, oy. Tong curry. Di na ko kabalo. Ma'am Arlis, hello from Troy Future. Birkin, thank you, Birkin. Hello, Sir Troy, blessings from Arlis Delights. Watching your video, since you are not yet monetized, Ma'am Arlis, I will skip the, I will skip the ads. Watching now, Sir, Ma'am Arlis Delights, ha? Di na ko kabalo, ana. Di na bitaw, ako po, di man po ko kabalo. Lang, one direction lang yun ko. Kaya ako nang ihulahop sa kuan. Malalaglag na. Ganahan ka, ne? Ikaw na po, suot. Sige. Walang suot, Nay. Ikaw, ha? Ayaw ko na, ha? Kay mga hug, mga kuan siya. Salamat everyone, guys. 18 million. Thank you. Hello, Sir Troy. Blessings. Salamat sa lahat. Next time I will do the early morning. Sakto, tama yan, tama yan. Ma'am Iya, sorry but I need to go. Please take care and have a good day from Iya's at Iya's Mix Vlog. Sige, next time parang naapog ko'y kanang unsarani. Naapog ko'y dapat gikuhaan ko tuog ko highlights. Kuhaon ko na ni ang highlights.